सवाल का नमस्कार और आदाब। पिछले 8-10 सालों से हम वास्तु के बारे में कुछ ज्यादा ही सुन रहे हैं, लेकिन वास्तु क्या है इसकी सही नॉलेज बहुत कम लोगों को है। मैं तो कहती हूँ कि वास्तु के बारे में हम सभी को पता होना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ टेंशन फ्री और खुशहाली से जी सके। आइए हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। वास्तु के बारे में जानकारी के लिए हमने डॉक्टर ND काजी साहब को आमंत्रित किया है। आइए हम उनके बारे में थोड़ा और जान लें। आप पिछले 40 सालों से वास्तु, स्पिरिचुअलिज्म और रूहानी स्टडीज में मसरूफ रहे हैं। आप नॉर्दर्न इंडिया में जाने माने वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं मैं, इन्होंने कॉस्मिक वेबसाइट भी बनाई है जिससे हम हर प्रकार की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसीलिए हम इन्हें कॉस्मिक वेबसाइट मास्टर भी कह सकते हैं। वास्तु आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में डॉक्टर साहब से जानकारी हासिल करें। वास्तु संस्कृत का वर्ड है और संस्कृत में वास्तु जैसे वास करना जो है वो जुड़ा हुआ है। वास का मतलब होता है रहना, जो हम रहते हैं, जैसे घर है, इवन जहाँ हम काम करते हैं जैसे स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ भी तो हम रह के काम करते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम वास्तु के नॉलेज के साथ जोड़ते हैं और ये वास्तु भी एक्चुअली स्ट्रक्चर्स का नॉलेज है। जहाँ कोई बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, वहाँ पर वास्तु का नॉलेज जो है वो अप्लाई होता है। तो वास्तु एक तो रहने का नॉलेज है, दूसरा वास्तु के साथ में वास्तवा भी जुड़ा हुआ है। तो वास्तवा मतलब है रियलिटी, या जिसे हम रियलिटी ऑफ लाइफ कह सकते हैं। तो रियलिटी ऑफ लाइफ को अगर हम देखते हैं तो रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है कि जो क्रिएटर ने हमें क्रिएट किया है, ह्यूमन बीइंग को या इंसान को, तो उसने उसको बड़ी पावर्स दी हैं, उसको इस धरती पे भेजा है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी, खुश ज़िंदगी बिताए। लेकिन अब वो खुश ज़िंदगी बिताने के बजाय में वो टेंशन की ज़िंदगी में पड़ गया है। इसमें हमारे अपने कर्म हैं, तो उसको हम कैसे खुश रखें। तो उस रियलिटी को देखने के लिए, उस रियलिटी को हासिल करने के लिए हम वास्तु का नॉलेज यूज़ करते हैं। और अगर हम अपने रहने सहने काम काज में वास्तु का नॉलेज इस्तेमाल करें, यूज़ करें, तो हमें वो हैप्पीनेस और वो प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। तो ये रियलिटी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। और एक बार है वासना। वासना का मतलब है डिजायर्स, ख्वाहिश। तो वासना और ख्वाहिश जो है वो उसके भी दो पहलू हैं। एक तो यह कि डिजायर, वो तो हर इंसान के अंदर डिजायर होती है और उस डिजायर को हम या तो कंट्रोल करें। ज़्यादा डिजायर इंसान जब रखता है तो वो हैप्पी नहीं रह सकता, तो डिजायर को कंट्रोल करना है। दूसरा ये है कि जो हमारी डिजायर्स हैं उसको हम वी गेट दोज डिजायर्स। डिजायर क्या होती है कि अगर इंसान के पास कार है, बंगला है, तो वो कहता है भाई अच्छी कार होनी चाहिए, अच्छा बंगलो होना चाहिए। तो डिजायर्स कभी ख़त्म नहीं होती, इंसान की डिजायर्स बढ़ती रहती हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि भाई हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये डिज़ायर्स इंसान की बढ़ती रहती हैं। तो पहले तो डिज़ायर को थोड़ा कम करना चाहिए और उसके बाद में जो आपकी रेलेवेंट डिज़ायर्स हैं उसको आप हासिल भी कर सकते हैं। तो ये सारे डिज़ायर को हासिल करना और अच्छी लाइफ बिताने के नॉलेज को ही वास्तु का नॉलेज हम कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पे इसे रिलीजियस या मजहबी नॉलेज समझते हैं, क्या ये मजहबी नॉलेज है या फिर साइंटिफिक? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि वास्तु बिल्कुल साइंटिफिक नॉलेज है और मजहबी लोग इसलिए समझते हैं कि वैदिक ज़माने में हमारी लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज थी और संस्कृत लैंग्वेज में ही ये वास्तु शास्त्र लिखा गया। अब ये कहें कि भी ये मतलब है एक हिंदुइज्म का नॉलेज है, वो ठीक नहीं होगा। ये तो एक साइंटिफिक नॉलेज है और हमने बड़ा इसको साइंटिफिकली हर साइंटिफिक एंगल से देखा है और साइंटिफिक एंगल से परखा है।
تو اب ہم یہ کہیں کہ جی یہ صرف ہندوؤں کا نالج ہے، مسلمانوں کا یا سکھ بھائیوں کا یا کرسچنز کا مذہب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے برابر ہے اور اسے کوئی مذہبی نالج نہیں سمجھنا چاہیے، یہ تو ایک سائنٹیفک نالج ہے۔ سائنٹیفک نالج کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کا ایک کنسیپٹ ہونا چاہیے، جیسے ہمارا ایک واسطو نالج ہے، اس کا ایک کنسیپٹ ہے، اور اس کنسیپٹ کو کلیئر کنسیپٹ کرنے کے لیے اس کا پریکٹیکل دیکھا جاتا ہے۔ جب پریکٹیکل آپ دیکھتے ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے ریزلٹس آپ دیکھتے ہیں۔ تو جب ایک کنسیپٹ کو آپ پریکٹیکلی کر کے اس کے ریزلٹس کو آپ پرکھتے ہیں تو اس کے ریزلٹس اگر آپ کو اوکے ملتے ہیں، 100% ملتے ہیں، تو پھر وہ چیز سائنٹیفک ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ایک اسٹرکچر ہے، اگر اس کا ایک جیسے گھر ہے، گھر میں ایک کمرہ ہے، کمرہ اگر 90 ڈگریز میں کریکٹلی بنایا گیا ہوگا تو اس کی وائبریشن بیٹر ہوں گی۔ اگر اس کے اینگلز ہی گڑبڑ ہوں گے، شیپ گڑبڑ ہوگی، تو ایسٹیٹیکلی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہ ایکچولی سائنٹیفک نالج بھی ہے اور ایسٹیٹک نالج بھی ہے، تاکہ یہ جو دیکھنے میں اچھا لگے، جو پہننے میں آپ کو اچھا لگے وہی آپ پہنیں گی، تو جو دیکھنے میں رہنے میں اچھا لگے وہی اچھا ہے، وہی اپنی باڈی کو اچھا لگے گا، وہی ہمیں اچھا لگے گا، اور وہی سائنٹیفک ہوگا۔ جو آپ کو اچھا نہیں لگے گا وہ سائنٹیفک نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک نیچر کی بات ہے۔ تو ایک یہ نیچرل نالج ہونے کے ساتھ ساتھ میں کوائٹ سائنٹیفک نالج، تو کسی بھی سائنٹیفک کنسیپٹ کو 100% اوکے کرنے کے لیے تو پہلے تو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنسیپٹ ہے، اس کو پھر اپنی لائف کے اندر اور اس کو پریکٹیکلی ہم کرتے ہیں۔ جب پریکٹیکلی کریں گے تو اس کے ریزلٹس بھی ہم دیکھیں گے، تو جب ہمارے پاس اس کے ریزلٹس اوکے ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ چیز جو ہے یا یہ کنسیپٹ جو ہے، یہ آئیڈیا ہے، یہ سائنٹیفک ہے۔ اب جیسے ایک ڈور ہوتا ہے گھر میں انٹری کا، اگر وہ ساؤتھ ویسٹ کی طرف سے ڈور ہوتا ہے تو گھر میں پریشانی رہتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں اور ایون ڈیتھس بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ میں نے بہت سے گھروں میں جو ساؤتھ ویسٹ کے گھر تھے وہاں چیک کیا اور سیم ریزلٹس ہمیں ملے کہ وہاں گھر میں پریشانی رہی، ایکسیڈنٹ ہوئے، ڈیتھس ہوئی۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے انٹری کا۔ اسی طرح سے گھر کے جو بیڈ رومز ہیں یا کچن ہیں وہ ہم اگر چیک کرتے ہیں، اگر سیم ویسے ہی ریزلٹس ہمیں ہر فیملی میں مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچن جو ہے نارتھ میں نہیں ہونا چاہیے، یا ساؤتھ ویسٹ کا دروازہ ہوگا گھر کا تو یہ اس میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے سائنٹیفکلی اس کا ریزلٹ دیکھ لیا تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک ہو گیا۔ اگر تو یہ ہے کہ بھی ایک گھر میں تو ایک ریزلٹ ہو رہا ہے اور دوسرے گھر میں دیکھا کہ ڈور تو سیم ہے لیکن وہ تو بہت ہیپی ہیں، ان کے ہاں لائف میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، تو پھر تو سائنٹیفک نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ایک دروازہ جیسے میں نے بتایا ساؤتھ ویسٹ کا دروازہ ہے اور اگر ہم نے 10 20 30 گھر دیکھے جو اسی قسم کے گھر یا اسی دروازے کے گھر تھے، ان میں پرابلم رہی ہوگی، تو ہمارا جو پوائنٹ ہے ساؤتھ ویسٹ دروازہ نہیں ہونا چاہیے وہ کنفرم ہو جاتا ہے۔